अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुबारक के साथ प्रोग्राम में और जैसा कि पाकिस्तान कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस पर मुख्तलिफ लोगों के तबसरे भी हैं। मैंने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, मैंने कहा वो भी आपको सुनाएंगे, उस पर तबसरा भी करेंगे और आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान को किस नज़र से देख रही है। तो सुनते हैं पहले ये एक रिपोर्ट। Important extremist after lynching of Sri Lankan in Sialkot। गवर्नमेंट का भी दावा है कि गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि ये शिद्दत पसंदों की ये कार्रवाई है। और लिंचिंग के बाद जब उन्होंने श्रीलंकन एक शख्स को सियालकोट के अंदर मार दिया और बाद में उसको जला दिया, ये रिपोर्ट किया है द गार्डियन ने। वॉइस ऑफ अमेरिका भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि पाकिस्तान पुलिस मॉब किल्स श्रीलंकन ओवर एलेक्ट ब्लास्फेमी। बड़ी तफसील के साथ इन्होंने पूरी खबर दी है और कई सफात और मुश्तमिल इन्होंने सियालकोट के लोगों का ये कारनामा छापा है। तो मैं सियालकोट के लोगों का क्या कहूं, लोग तो बहुत अच्छे भी हैं वहां पे, लेकिन ये एक जनून तारी है और ये एकदम नहीं हो रहा, ये वक्त के साथ साथ हो रहा है। हम इस तबाही की तरफ और इस शिद्दत पसंदी की तरफ रफ्ता रफ्ता बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं इसके ऊपर तो बहस ही कोई नहीं है कि हुआ क्या था। मामला यह है कि आप कानून को हाथ में लेने वाले कौन हैं। मामला यह है कि आप कैसे इंसानों को कत्ल कर सकते हैं। इससे पहले मुनीब और मुगीस के साथ क्या हुआ था, मशाल के साथ क्या हुआ था। मशाल वाले केस के अंदर वो हाई कोर्ट ने सजाए मौत दी थी। पहले सजाए मौत हो गई थी मरकजी मुलजिम को और उसके बाद इमरान अली उसका नाम था और अब उसको उम्र कैद में 20 नवंबर 2020 को तब्दील कर दिया गया है। ऐसे केसेस का मनतकी अंजाम कभी भी सजा के ऊपर नहीं होता। और दूसरी जानिब जो है, बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे मौजूद हैं सोशल मीडिया पे जो बदकिस्मती से इस वाकये की हिमायत कर रहे हैं। इस श्रीलंकन को मारा, ठीक किया, तो इसका जुर्म साबित करें, किसी अदालत में लेकर जाएं, किसी कानून के तहत करें। रियासत मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं। अगर आप अपने हाथों से फैसला करेंगे तो कल को कोई भी किसी को गोली मार देगा। नाज़रीन, ये जो आज ये चंद अल्फाज मैंने आपको इसलिए इस बोर्ड में बताए कि मैंने खुद सोशल मीडिया पे देखा, फेसबुक पे या दूसरी जगह पे, कि उसकी हिमायत में जनाब के बड़ा अच्छा कारनामा अंजाम दिया और इससे बड़ा कोई नेक काम कोई नहीं था। इसमें दो चीज़ें ज़हन में रखें। या तो आप ये भी कह सकते हैं, जो बाद में रिपोर्ट आएगी उसमें ये कहा जाएगा कि ये सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो किसी हमसाया मुल्क से चल रही है, चल अपने मुल्क से रहे होंगे या अपने लोग ही चला रहे होंगे, मगर ये भी किसी और पे डाल दिया जाएगा। एक तो ये मैं आपको बता दूं। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल मीडिया अब अगर जितने मर्जी सफात पर रिपोर्ट पेश करे, आप उसको रोक तो नहीं सकते ना। आपके कारनामे ऐसे हैं, एक तरफ आपको पाकिस्तान की इज्जत की फिक्र है, एक तरफ आपके जो वहाँ पे कवानीन मौजूद हैं, और फिर वो कवानीन जैसे कि रिपोर्ट में बताया गया, आहिस्ता आहिस्ता आप देख लें कि पाकिस्तान के लोग किस तरफ जा रहे हैं। 40 साल पहले जो काम आपके बड़ों ने किए, आज पूरी नस्ल दर नस्ल लोग तबाह हो गए। वहाँ एक भी वहाँ पे बंदा नहीं था उस हजूम में जो अक्लमंद होता। आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि अगर वो 1,500 या 2,500 बंदे थे, अब मुझे तो नहीं पता, तो उनमें से कितने अक्लमंद थे। बड़ा मोटा सा हिसाब है, कितने उसमें से जो समझदार थे और कितने जाहल थे। समझाने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है। आपके सामने आ जाएगा कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। और जो लोग सोशल मीडिया पे आके इस तरह की बातें कर रहे हैं और उनको ये शर्म नहीं, उनको ये हया नहीं आता कि एक इंसान के साथ आपने क्या सलूक किया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे आप आके सोशल मीडिया पे इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, तो आपके लिए भी मेरा ख्याल है कि इतना ही मैं कहूँगा कि इंसानियत सीखें, समझें कि इंसान किस लिए बना, हर चीज़ जानवरों की तरह ना करें। पूरी दुनिया एक तरफ और ये चंद लोग जो हैं सिर्फ ये शरारत होती है इनकी, ये
خود بھی انسانیت سے ناواقف ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ لالچ دے کے پاکستان کے، کیونکہ ان کو دشمن بھی پاکستان کے اندر میں بھی ہیں، باہر میں بھی ہیں، تو استعمال کیا جاتا. جس طرح ان لوگوں نے اس بیچارے کو قتل کر دیا، اسی طرح یہ بھی کہیں ذہنی مزدوری لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. اب ایک چیز ہے جو سامنے آئی ہے رپورٹ کے، وہاں دیانتداری کے ساتھ وہ کام کروانا چاہتا تھا، اور آپ کو علم ہے کہ کتنی دیانتداری ہمارے ملک میں ہے، کام میں بھی، بیچنے میں بھی، کچھ چیز بیچنی ہو، خریدنے میں بھی، ہر جگہ پہ جتنے کی ایمانداری کے آپ کے سامنے یہ منظر آتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، جہاں یہ لوگ بول رہے ہیں آ کے، وہیں دیکھ لیں اپنی کرتوتیں کہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں وہاں پہ. تو وہاں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ قوم کس طرف چلی گئی. اب ایمانداری کی بات ہو رہی، میں ایک دفعہ لاہور گیا، تو پتہ نہیں، اب مجھے یاد نہیں کون سا شاپنگ سینٹر تھا وہ والا، کافی بڑا تھا. تو جیسے میٹرو، پتہ نہیں میٹرو ہی تھا، مجھے یہ بھی نہیں اب ذہن میں آ رہا. تو وہاں پہ کچھ لڑکے اور لڑکیاں کام کر رہے تھے، اور میں وہاں کچھ چیز دیکھ رہا تو میرے پاس ہی کھڑے تھے. تو ایک کہتا کہ دھیان رکھو مینیجر نہ آ جائے، اور دوسرے وہاں بیٹھ کے کھڑے ہو کے گپے لگا رہے تھے. اور پھر ایک نے بتایا کہ مینیجر اس طرف آ رہا ہے، تو سارے کوئی نہ کوئی ادھر نہ چیزیں ٹھیک کرنی شروع کر دی. یہ ہے ایمانداری کی حالت وہاں پہ کام کی. اس کا میں اس کا خود گواہ ہوں کہ کس طرح وہاں ایمانداری کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. اگر آپ میرے سے پوچھے تو ایماندار آدمی میرا نہیں خیال وہاں کامیاب ہو. اب جو مینیجر تھا وہ جس کمپنی میں کام کر رہا تھا وہ ایمانداری سے کام کر رہا تھا. پھر یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگوں کو کام سے بھی نکال دیا، ان کو بھی یہ غصہ تھا. آپ خود اس چیز کا اندازہ لگا لیں. 120 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور سزا کبھی کسی کو ملی نہیں. یہ تو آپ کے علم میں عمر قید ہو جائے گی، پھر 5-10 سال بعد گورنمنٹ چینج ہوگی، پھر آہستہ آہستہ چھوڑ دیا جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جھوٹی عزت کسی کی بھی نہیں بنتی. جو حقیقت ہوتی ہے، جو آپ کے اندر جو بھی چیزیں جس طرح پاکستان کی باہر آ جاتی ہیں، وہ آپ نے دیکھ لی. انٹرنیشنل لیول پہ اب جس طرح پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے، مگر اس کا اگر آپ غور کریں تو ان قوانین سے بھی تعلق ہے جو پاکستان میں بنائے گئے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ کہا کہ جو بھی انٹرنیشنل لیول پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، انہیں پاکستان سے ایسے قوانین ختم کروانے چاہیے. جو اس طرح کے پھر واقعات بھی پیش آتے ہیں. جہالت تو بہت زیادہ ہے وہاں پہ، چلیں وہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے. دن بدن اس جہالت میں ملک آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر 30 سال پیچھے چلے جائیں تو کچھ اور طریقہ واردات تھا. آج 30 سال کے بعد ایک بندے کو قتل کیا گیا، پھر اس کو جناب جس طرح وہ تشدد کر رہے ہیں لاش پہ، کوئی جانور بھی نہیں اس طرح کرتا. ابھی تک یہ بھی پتا نہیں کہ کوئی پیپر تھا یا نہیں تھا، یا اس پہ الزام لگایا گیا. بے شمار اس طرح کے واقعات پہلے بھی آئے. یہ چیزیں اس لیے آپ کو آج میں نے بتائی، اس پہ اسپیشل پروگرام پوری دنیا میں چل رہے ہیں کہ ان لوگوں کو انسان کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ ایک ہی ہے، حقیقی مسلمان یہ جب تک نہیں بنیں گے، ان کے اندر جو جانور ہیں وہ کس طرح انسان بن سکتے. اوپر سے تو یہ انسان نظر آ رہے. اب وہاں پہ آپ خود حساب لگا لے، 1,500-2 ہزار کے مجمع میں کتنے انسان تھے اور کتنے جانور تھے. اور جو سوشل میڈیا پہ آ کے ان سے بھی آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے جانور اور کتنے انسان ہیں. اس کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پتہ کرنے کی. آج دوسرے حصے میں جو چیز دکھانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں، ایک مولوی صاحب ہے، ان کی بھی ایک آڈیو میں سنانا چاہتا ہوں. اور وہ احمدیوں کے متعلق کیا کہتے ہیں. یہ اس لیے کہ آج صبح میں فیس بک جب دیکھ رہا تھا تو ایک بندے نے وہاں پہ
लिखा हुआ था कि मैं अहमदी होना चाहता हूँ फैमिली के साथ, और नीचे क्या लिखा हुआ था कि मुझे रबुआ भी नहीं, रबुआ है, वहाँ भी एक घर दिया जाए रहने के लिए, और मुझे कोई रोज़गार दिया जाए, फिर मैं अहमदी हो जाऊँगा। इसके बाद अभी एक मौलवी साहब की तकरीर सुनाते हैं आपको, और फिर इस पर बात करते हैं। जुड़े रहना इमरोज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। अभी देखते हैं जनाब ये क्या फरमा रहे हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर। ये ज़रा सुने और फिर इस पे बात करते हैं। तस्वीरें आप पीछे देख लेंगे इन दोनों की ज़रा। आज हमारे साथ मौलाना अब्दुल्ला कैसर साहब मौजूद है। नाजरीन, अब्दुल्ला कैसर साहब वो शख्सियत है 17 साल की जदोजहद के बाद इन्होंने मसले के अहले हदीस में ये आए, और 17 साल की जदोजहद में ये आलम दीन भी बन चुके। नाजरीन, ये वो शख्स है मिर्जा गुलाम कादियानी। उसके हवारियों ने 1 करोड़ की पेशकश की कि आप मसले के अहले हदीस के अलावा कोई और मसले के अलावा आप चेहरा देखिए, 1 करोड़ वाली इसकी शक्ल है। रसूल पे ये वो शख्स है इसने कहा कि तुम्हें मिर्जे के ये पैसे मुबारक, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुबारक। ये वो शख्स है अब्दुल्ला कैसर, ये वो शख्स है कि जिन्होंने 1 करोड़ रुपया ठुकरा दिया। कि ये कैसे हुआ, क्या मामला थे, आइए हम इनकी जुबानी ही सुनते हैं। अब्दुल्ला कैसर भाई, आपकी तालीम क्या थी और आप कैसे इस तरफ राग़िब हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम मेरी मैट्रिक सी ते कुरान पाक मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िया सी ते नमाज नहीं सा पढ़दा, नमाज फिर शुरू कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज आप मसले के अहले हदीस में कैसे हैं? ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਇੰਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸਲਾਮ ਫੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਫ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫ ਬੰਨਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਮਸੀਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਪੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਹਿਕੀਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਕਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ, ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਛੇੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਿਲਾਣਾ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾਣਾ ਸਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ। ਅਸਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਆਪ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਕਸਦ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬਰੇਲਵੀ ਸਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸਨ ਦੋਸਤ, ਮਕਸਦ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਸੀ, ਹਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਤਲਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਆ ਇੱਧਰ ਚਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰੀ ਚੋਂ ਰਫਾਇਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿ ਬਰੇਲਵੀ ਸਨ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਦੋਸਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ ਵਕਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਿਲ ਕੁਰਾਨਿਲ ਮਜੀਦ ਵਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਇੰਜ ਜੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਇੰਜ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਰ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ बंदा अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा उन्होंने मान लेनी चाहिए कि अल्लाह दा कुरान सच्चा। मेरे नाज़रीन, ये वो शख्स है मिर्जा गुलाम कादियानी। उसके हवारियों ने 1 करोड़ की पेशकश की कि आप मसले के अहले हदीस के अलावा, आप कोई और मसले के अलावा, आप मिर्जे की आप तारीफें करें अपने मिंबर रसूल पे। ये वो शख्स है, इसने कहा कि तुम्हें मिर्जे के ये पैसे मुबारक, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुबारक।
ये वो शख्स है अब्दुल्ला कैसर, ये वो शख्स है कि जिन्होंने 1 करोड़ रुपया ठुकरा दिया। मुझे नहीं ये चाहिए, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन चाहिए। अच्छा, आपको कौन कौन सी मुश्किलात आई और ये जो 1 करोड़ वाला किस्सा है ये कैसे बना, क्या मामला था, ये जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। 10 रुपए वाली बॉडी तो ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਡੰਕਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰੁਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅਯੁਹਨ ਨਾਸੋ ਕੂਲੂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ, ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਤੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਮਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਰਤੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਰਤੱਦ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮੰਨਿਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਤੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਦੀਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਤਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਸਲਕ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ 30 ਤੋਂ 35 ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮਸਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਅਫਰਾਦ ਫਿਰ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਐਸਾ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਓ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਨਾ ਬੈਗ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਬੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਰਸ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੱਕ ਤੇ ਨੇ। ਤਹਿਕੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਨਫਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਲ ਮਲਾਈ, ਮੈਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਇਮਾਨ ਤੇ ਡਾਕਾ ਲੱਗਾ ਪੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ। ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਠੰਗਰ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਲਫਾਜ਼ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ। जी जी, अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी। अब्दुल्ला कैसर साहब ने एक मिसाल कायम की। 1 करोड़ रुपया एक तरफ था कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं तारीफें करनी, आपने मिर्जा गुलाम की जो है वो तारीफें करनी मिंबर रसूल पे। लेकिन कैसे हो सकता था? अहले हदीस स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो, मैं कहूँगा किसी भी मसलक का हो, वो जो ईमानदार बंदा है वो कभी भी ये काम जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन कामिल है कि जो प्रोग्राम कर रहा है वो भी बड़ा ईमानदार है, जो करवा रहा है वो भी ईमानदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इंशाल्लाह वो कभी भी डगमगाएगा नहीं, जिसको पता है कल को मैंने मरना भी है, जिसको पता है कि जन्नत उन। अच्छा, ये काफ़ी लंबा है। पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि इस जो साहब मौलवी साहब ये कह रहे 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया तो बहुत ज़्यादा मौलवी साहब के लिए। 10-20 रुपया ले आप लोग हैं, जब आप तकरीर करते हैं आपके ऊपर लोग 10-20 हो सकता है आजकल 50 रुपये का नोट फेंक देते हो। ये वैसे मैंने आपको बता दिया था कि आपको याद आ जाए कि 1 करोड़ रुपया कभी देखा है आपने। दूसरी चीज़ ये है कि जो अहमदी हैं, ना तो वो किसी को लालच देते हैं, ना किसी को पैसे देते हैं कि आप अहमदी हो जाएं, और ना कोई ज़रूरत है। ये आप लोगों के नसीब में ये चीज़ें हैं। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप दीन बेचने वाले हैं। आप देख लें कि आपके उलमा या आप 17 साल में ये इतना बड़ा वो बन गया है जनाब, जिसको इस्लाम का सब पता है, और
जिस तरह ये बता रहा है, जो बोलने का तरीका है, वहाँ से आप हिसाब लगा लें कि इसके पास कितनी तालीम है। चले दुनिया की तालीम को छोड़ दे, दीन की तालीम का आप खुद हिसाब लगा लें। ये तरीका वारदात इन लोगों ने ढूंढा हुआ है। अब अगर ये 9 टीवी इंटरनेशनल देखते हो तो इनको पता चले कि कितने लोगों ने यहाँ पे अहमदियत कबूल की, और उनको भी यही कहा जाता था कि अहमदी पैसे देते, तो बाद में पता चला नहीं, अहमदी पैसे नहीं देते। जब जमात अहमदिया में दाखिल हो जाते जो लोग, वो माली कुर्बानी करनी उनको पड़ती है, और फिर उनको पता चला कि वाकई माली कुर्बानी की क्या हैसियत है। इस तरह के प्रोग्राम दिखाने का मेरा मकसद ये आप लोगों को होता है कि ये मुकम्मल झूठ बोल रहे होते हैं। 1 करोड़ रुपए की बात करके लोगों को अपनी तरफ, ये जनाब तरीका इनका यही है कि मतवज्जा करे, और जो प्रोग्राम कर रहा है उसको भी नाम नहीं आता हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का, और इसको भी नहीं आता। तहकीक कहता मैं पहले कर रहा था, पहले कह रहा कि मुझे पता ही नहीं था, फिर कह रहा कि मैं पहले ही तहकीक जारी थी। तो यहाँ से इन लोगों के हालात का आपको इनके अल्फाज से पता चल जाता है कि कितनी ये तहकीक कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। नाज़रीन, ईमान की बात अगर करे, ईमानदारी की बात करे, जिस तरह पहले हिस्से में मैंने बताया कि ईमानदारी का वहाँ पे क्या हालात है, किस तरह लोग ईमानदारी से अपने हक अदा करते हैं, तो वो भी आपको इर्द गिर्द पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, अब मगर इर्द गिर्द वही देखेगा जो ईमानदार होगा। पहले तो ये भी एक मसला है वहाँ पे, उसके बाद ही आपको कोई दूसरा आएगा। जब आपके ज़हन में ये होगा कि मैं दाल लगा लूँ, मेरे लिए जायज़ है और दूसरे के लिए नहीं जायज़, तो ज़ाहिर है कोई चीज़ नज़र तो नहीं आपको आएगी। ये जो उलमा इस तरह के मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, इनकी तहकीक करें, इनका इनकम कहाँ से है, ज़रा चलो यही पता कर लें। ये बात 1 करोड़ रुपए की कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि ये वहाँ पे चंदे पे पल रहा होगा, कोई इसको 150 दे जाता होगा। और जो बात ये 1 करोड़ रुपए की बार बार बता रहे हैं कि इन्होंने जी उस वक्त कॉल मिलाई अल्लाह ताला के साथ, और फिर बातें आपने सुनी, ये मुकम्मल झूठ होता है। लोगों को गुमराह करने के लिए एक जाहल माशरे में जब आप इस तरह की करोड़ रुपए की बात करेंगे, तो गरीब जो है वो ऑटोमेटिक ही उसका दिल सोचेगा, जिसने 100 रुपया नहीं देखा होगा वो कहेगा यार 1 करोड़ रुपये इसने दीन के लिए ठुकरा दिया। अब कुछ तो इसने बोलना है ना अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए, कोई तो तरीका ढूंढ लेते ना ये कोई ना कोई लोग। वे यूट्यूब पे ऊपर जो लोग इनके जाके इंटरव्यू लेते हैं, उनके हालात अगर आप पता करें, उनका तरीकाकार भी यही है कि इस तरह के लोग ढूंढते रहते हैं जो झूठ पे प्रोग्राम करें, और फिर इस झूठ के जरिए एक मौलवी का भी सिस्टम चल रहा है, एक वो यूट्यूब वाले का भी चल रहा है, दोनों का चल रहा है। और चंद लोग उधर बैठा लेते हैं सुभान अल्लाह कहने के लिए, उनको पता ही नहीं, जिनको ये कह रहे कि सुभान अल्लाह को, उनको अहमदियों का भी पता नहीं होगा, ना इसको पता है, ना जो यूट्यूब पे आके चैनल पे वो ले रहा है इंटरव्यू उसको पता होगा। सोशल मीडिया पे आप देख ले, ये आजकल चल रहा है। आप खुद फैसला करें, जो लोग अहमदी हुए, मैं जो नए अहमदी हुए, उनके प्रोग्राम आप 9 टीवी पे जाके सुन ले खुद, और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितने पैसे किसी को मिले। किसी को कोई पैसे का लालच नहीं दिया जाता। फिर ये लोग एक और चीज़ है, मुझे भी लिखते रहते, ये नहीं कि यहाँ पे ये मुझे लिखते हैं कि जनाब हमारे हालात बहुत ख़राब है, हमें बताइए कि अहमदी अगर हम हो जाएं तो हमें क्या मिलेगा। ये मौलवी उनके ज़हन में डालते हैं कि क्या मिलेगा। मैं उनको कहता हूँ आपको दुआ मिलेगी, आप सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। कहते जी दुआ की तो ज़रूरत ही नहीं हमें, पैसे क्या मिलेंगे। ये सोच है इन लोगों की। कोई कहता है जी मुझे जर्मनी बुला लिया जाएगा, कोई कहता है इंग्लैंड बुला लेंगे, कोई कहता है वहाँ बुला लेंगे, कोई कहता है वहाँ बुला लेंगे, और इस तरह ये ईमान बेच रहे। अपने ईमान का तो इनको पता ही नहीं कि अहमियत क्या है ईमान की। जितना वहाँ लोगों को दीन का इल्म है, उसका अंदाज़ा आप काला वाक़या से भी लगा सकते हैं। किसी जगह पे भी ऐसा जो जुल्म हुआ है इस्लाम में नज़र नहीं आएगा आपको। 1400 साल पीछे अगर आप चले जाए तो किसी बंदे पे भी इस तरह का जुल्म होता नज़र नहीं आएगा, मगर मौलवियों ने इनको बताया ही गलत है। जो तरबियत इन लोगों ने की है वो आपके सामने।
اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ پاکستان میں جی اتنے لوگ گرفتار ہوئے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، عمران خان جی خود دلچسپی لے رہا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب دلچسپی لے رہا ہے، مگر عدالتوں کو یہ انڈر پریشر کرتے ہیں، یہ لوگ وہاں اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں. ان کو آج پاکستان کی عزت کی جو فکر ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے پاکستان کی عزت کے لیے؟ کون سا وہاں پہ آج تک، کل وہ عمران خان کا بیان آیا تھا کہ شرم سے جھک گیا پاکستان کا سر، وہ بھی کس چیز پہ بلند ہوا عزت کے ساتھ؟ یہ تو بتائیے نا ساتھ، کوئی چیز سامنے بھی لاؤ نا. ایک بندہ وہاں پہ ایک گورنمنٹ نے اس کو ویزا جاری کیا ہے، وہ وہاں پہ کام کرنے آیا ہے. آپ کے کتنے لوگ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں؟ کبھی کسی کو مذہب کے نام پہ اس طرح تکلیف دی کہ اس طرح مارا گیا؟ پوری دنیا میں پاکستانی پھیلے ہوئے ہیں، ایسے ممالک بھی پھیلے ہوئے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں جی یہ مسلمان نہیں. جاپان کی بات کر لیتے، چائنا کی کر لیتے، ترستے ہیں یہ لوگ جانے کے لیے وہاں پہ ان کے دین کو کوئی خطرہ نہیں. جب بھی آپ دیکھیں گے یہ ذاتی رنجش ہوتی ہے اور جو اندر کی ان کی گندگی ہے وہ باہر آتی ہے، اور وہاں پہ بے شمار لوگوں کو اس طرح ظلم کیا جاتا ہے، کسی کو مار دیا جاتا ہے، کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور مختلف طریقے ان لوگوں نے ڈھونڈے ہوئے ہیں. یہ حالت ہے ان کے ایمان کی. یہ مولوی کروڑ کی بات کر رہا ہے. آپ ایمانداری سے تو کام کر نہیں سکتے جس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے. کروڑ روپے کی کیا بات آپ کر رہے؟ وہی ایمانداری سے آپ کرے تو اب کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ پروگرام آج میں نے اس لیے آپ کو یہ مولوی کا دکھایا کہ ایسے لوگ جن کے دل میں لالچ ہے وہ ہمیں بھی میسج نہ لکھا کرے. خدا کا واسطہ نہ لکھا کہ اتنا میسج آتا آپ سوچ نہیں سکتے. اور کل ایسے لوگوں کے میسج آئے جو احمدی تو نہیں تھے، انہوں نے لکھا کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پاکستان میں پیش آیا. اب ایسے لوگ بھی ہیں موجود، آپ لوگوں میں ہی ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ غلط ہے جو کیا گیا. وہ احمدیت پہ تحقیق بھی کر رہے ہیں، مگر وہ یہ تحقیق نہیں کر رہے کہ ہمیں نوٹوں کا بیگ آ گیا، 5,000 کے نوٹ تھے وہاں پہ. پہلے دیکھو مولوی صاحب، آپ 1 کروڑ روپیہ آپ کے لیے تو بہت زیادہ ہے. خود آپ حساب لگائیں کہ کتنے میں آپ تقریر کرتے کہیں جا کے. میرا کئی جگہ تو پہ آپ تو کچھ بولنے کے لیے خلاف کھانا بھی مل جائے تو آپ کہتے چلو کوئی نہیں، ایک وقت کا کھانا مل گیا. اپنا ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کا روزگار کیا ہے 17 سال میں، یا اس سے پہلے آپ کا روزگار کیا تھا؟ یہ ذرا بتائیں، آ کے بھیجیں نا ادھر سوشل میڈیا پہ ویڈیو کہ یہ میرا کارخانہ لگا ہوا ہے اور میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، اپنے جیب سے میں لوگوں کی یہ مدد کرتا ہوں. بتائیں مجھے، یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. آ کے یہاں سوشل میڈیا پہ جو لوگ انٹرویو لیتے ہیں ان کو بھی اس طرح شرم کرنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے وقت. آپ لوگوں کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ ایسے باتیں کریں دین کے متعلق. آ کے آپ کو تو خود دین کا علم نہیں ہے. آپ کے دین کی وجہ سے یہ پاکستان کی حالت ہوئی ہے، کیونکہ آپ غلط دین پہ چل رہے ہیں. آپ کو دین سمجھنا جو ہے وہ آپ نے غلط سمجھا ہے. جو حقیقی اسلام ہے وہ تو ہر ایک کی جان مال اور عزت کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو انسان ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں، جانوروں کی بات نہیں میں کر رہا، کہ اس طرح کے سوشل میڈیا پہ بیان نہ دیں جس سے آپ کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ آپ انسان ہیں یا جانور ہیں. جڑے رہیں 9 نیوز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ملیں کل نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.